का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। जोरे बोलो। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे। हुजूरे मोहब्बते बोलन। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे। আমার চোখে বলছে চোখের তারা নামে মুহাম্মদ, মনের আলো নামে মুহাম্মদ। জোরে বল। এটাই উর্দু হয়েছে। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे। কি নাম কি নাম? মুহাম্মদ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা আপনারা কি চুপচাপ এত কেন? কিছু কথা একটু না বললে হয়? আমার নবীর নাম দিল কা উজালা নামে মুহাম্মদ, দিল কা উজালা নামে। একটু জোরে বলেন না। আমার নবীর নাম আপনার মনের আলো নয় কি? যে নবী কোরআন শরীফ এনেছেন, নামাজ এনে দিয়েছেন, যে রাসূলের সাদকাতে সব আপনি পেলেন, সেই নবীর নাম গাইতে এত ইতস্তবোধ কেন? মোহাব্বতে आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे। आरो जोरे दिल का उजाला नामे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। आरो जोरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे। जोरे बोलूं सुबहानल्लाह। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, मैं कह दूंगा नामे मुहम्मद। जोरे बोल। जिज्ञासा करবেন আল্লাহ কি কি এনেছিস? আমরা কি বলবো? मैं कहूँगा नामे मुहम्मद। আমি কি এনেছি? শুধু আমার নবীর নামটুকু। मैं कहूँगा नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे। আপনাদের আওয়াজ আর একটু মোটা করে। দিল কা উজালা। হয়নি বাবা, এমন করে মানবো না। আমাদের নবী না হলে কিছুই হতো না। আরো মোটা করে। দিল কা উজালা মোহাম্মদ, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे। जोरे कन सुबहानल्लाह। खूब ख्याल। दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो, कर लो वजीफा नामे मुहम्मद। जोरे बोलो। কি বলতে বোঝাতে চাই? দোনো জাহাঁ কি মানে এহ জগৎ পর জগতের দৌলত যদি চাও, ওয়াজিফা করে নাও নামে মুহাম্মদ। সুবহানাল্লাহ। কি নাম ওয়াজিফা করবে? মুহাম্মদ। মুহাম্মদ। জোরে কোন। दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो, कर लो वजीफा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद, आँखों का तारा
মোহাম্মদ মনের শান্তি নামে, মাদ চোখের তারা, মোহাম্মদ কবরে শান্তি নামে, পুলসিরাতে শান্তি নামে, মোহাম্মদ মিজান শান্তি নো, মোহাম্মদ জাহান্নাম দেবে না, ওয়াজিফা করে যারা নামে মোহাম্মদ করলো ওয়াজিফা নামে মোহাম্মদ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হে বাবা, আরো একটা একদম নতুন গজল গাইছি, এ গজল নাই, একদম নতুন। আল্লাহু আকবার রব্বুল উলানে, আল্লাহু আকবার রব্বুল উলানে, আরশ पे लिखा नामे मोहम्मद। जोरे बोलो अल्लाहु अकबर, अल्लाह महान, रब्बुल उलाने अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत, আরশের উপরে মানে আকাশে লিখেছেন নামে মোহাম্মদ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ তাআলা নে আকাশে লিখেছেন নামে मोहम्मद, आँखों का तारा नामे, दिल का उजाला। और एक कली बोली, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर देगा सहारा नामे मोहम्मद। क़यामतेर दिन मिजाने ओ पुल सिराते सहारा देवे नामे मोहम्मद, दीबे सहारा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, मोहनेर शांति नामे माद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, मोनेर उजाला नामे। जोरे बोलून सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे बिलायत, नारे तकबीर। আপনাদের আওয়াজে এত কণ্ঠ তো ভাব একটু মোটা করে নবীওয়ালাদের আওয়াজ কত উচ্চ হবে। নারে তাকবীর, आरो जोरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे बिलायत, या ओली अल्लाह, नारे बिलायत, या ओली अल्लाह, नारे बिलायत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्बा जी हमारे